Вести из Дагестана. Салам халмагуни. Дарган мезличил передача в дяхтеркура. Хуша илдачи ляхлизис дирудая Россия радиолизират. Махачкалализир FM-ла даршлим шельва урегал частоталичир. Дербентлизир FM-ла даршлим авалва урчимал частоталичир. Хасавиртлизир FM-ла даршалва ца частоталичир. Микрофон нагалар редактор Саня Чапева. Звукорежиссер Роза Муртузалиева. إشوارحي مرتلا أوريغال جمع بار حسابي لاحتزري أرغيت خبرتاتشي Нушала республикализиратива хакнеби. Дагестабек Владимир Васильевли дагдоребер кемсе заседание лечер Дагестан республикализи дуралолк називат бехуси промышленная слова берквежла продукция законово и бетрухакнеле масулти пикридарептире. Валу сабях бихотлези Васильевли буреб сунени иште ворх назив Россия правительствовала вице-премьер Татьяна Голиковане ветештинеле одевдоребер кемсе селекторное совещание лабузерелизер вот такадер дарнелечила. Или совещание лечер низам кайдава закон тидуи Россия лизива нушала республика лизи дурлолк називат берквержла продукция ва промышленная славаях дур асибагалис дитсес эдехлеле масулти пикридарептири или ханналис улкализивсива республика лизивсиаге паргатсилези халберес вирар биалра нушани интернет тезер цацадах вахакневичаде ура чузевра дурлолк називат деанали нушала улкализи продукция бехнелечила бурути илала дура урехилеб илдонти вачук авани нушала республикализи коронавирусла идзала левхнилара илвагандан нушаб левтасара илкахси изала нушала улкализива республикализи хабак акас лерира тахурти далдусес чеверкур вуревсири республикала бекле Владимир Васильевли салвикептази разисива хакни дагестайзи қиянти агиқ айдализивти адамтас көмек аббеақуси ца диспетчерская левси медицинала центр акниличилера бурипсири илгуна центр бузис анили кахти ансуқумазивера хундурала бихамсуназив қияйзиви кепти ват аллантас заманаличим қоллық аббақас имкан бекор адамтас көмек варес ар утемашинтира харқ оборудованиеличил Эрдуцивси Сария, Бурев Васильевли. Владимир Васильевли нушла республикализи дурула почали куназиват ашси дорожала промышленностла, вовайси качествовала верквежла продуктуни дехнила масала сагали аквуцивсире. Промышленностла кали нуша лептачида качвелькуси саби. Ил качвелькуси саби нушала вишт атала арадешличира. Налогуне хегес вагандан деаналь вихуси вайси качествовала продукция нушла республикализим дур асибагалис версулисаве арбақ онси дослизим илгуна урехила продукция нушла республикализим ехнила кидаршлим урейцанну гахра анцук теуптире Ильдазирад даршлим урчимцанну урегра адамла черкад уголовное дело вера архивте саре хаслира чемцаси пекре вахчи АС чеверкур школа вази садикунази больница вази вихуси берк вержла продукция лечива не лечи вики республикала бек Балбус течим хаваби хипси темала чевко дай улқуле республикала духнорти қуллуқ уналабек Абдурашид Махамадовли бореб республикализим вачарлақ али джигар чебли вознеличила вабақал вачруқ авани чус пайдалис дурла мераначивад дур асивагалис продукция нушачи бихоли бейнличилара. Заседание Лечебакуцивси темала Чевкадгайву Кунтери Республикала Роспотребнадзорла управление лвек Ирина Алжанбекова, Россельхознадзорла управление лвек Курван Рамазанов, Пачаликлес Масани Исуси комитетла председатель Джафар Хажибеков, Царалтира Хасти ведомствовала Бурге. Балбустай тогуникай оле Владимир Васильевли буреб ишвархе халади хипти лерилре пикруме хай девалиман черти сарри веалра нуш лептасхара ханналис левалси агибарсварес вагандан опытра устадешра пайдала дарили дозес чеверкур или
Да, республикалавик Владимир Васильев, Россия президентла советник Руслан Эдилгереевличи униваевсири. Хунива аниличер Ильдани вот алланталачел оти масулти заманаличер ирзнеличи. Мермусале суничеве окти органтала бузери джигарче бирнеличи чеймцаси пекри бахча аевсири. Руслан Эдилгереевли хунива аниличи бурев. Нушани анализ барили аргачева эра. Дагестан республикализев. Орбак онси дослизев. Чеве айси ахси ханчи барилра. Россия президента цасадах карвар кони заманализ халар тамандарилра. İldi orga Derbent şaharlamaklar Gome barnilara. İl Gome barni vahandan vakıl adam tanıhışıv barkallala dohvi dalakuli sarı. Nuşani Respublikalizirte durhnala sadikuna zirva şkola bazir ahtar dila dakıl hançi duru derkera. Halk liçirat daşıtı arza vit sahakli arzis imkan mikusi ahan il vahandan harilra arza herbarili ahtar divarili qalabili arziste imkanti huşani durgura. Nuni çevi ora Respublikalı adam talava mermusali suniçeve kuti organ tala varxvas levni. Viki Adilgereyev Vasilyevlize. Hüni nuşam ilguna aksik imat gevnilis no devali razlira. Nuşalı arzes qeyandu kuti da qalmas ultileri ilda zirada da qal arzeli de ahirra. Ahir zibtira leral. Hannala zamanlara ahir zibti masulti dila heru dil urti hura. Nuşani baura lerira daldusume çivay qepsi zamana leçir idares aneti deini. Viki Vasilyev. Respublikalı vekili Ruslan Edilgereyevlis suneni murtora Nuşala Respublikal Abborsinelis barkala baha kurli erge qizlar boyna qıskua xasa yurt şaurtazi şin arknila masala arzakes kömek varakesra tiladi varibsiri. İldala huniva analizer vutak andajdariптери Respublikalı vekilova pravительствола администрациялы vek Vladimir Ivanovlera. Дагеста халqa собранияла председатель Хизри Шехсаедов тахшахарлизипси Мурат Кажлаевла убихоси пахмукарти дуртне вучуси школализи вакон иличил Вархлеври вице-спикер Елена Ельникова депутатуни Мурат Пайзуллаев Анна Безрукова, культурала министр Зарема Бутаева, республикала бузерили обек акудахала министр Изумруд Мухутдиновара. Ил школала директор, Советский Союзла халкла артист, машурси композитор ва дирижер академик Мурат Кажлаевли ахлази школа, классуни дурхнани фортепиано чирва, царалтира музыкала инструментуначир макамти дирекнечида кептери. Muzikala dursrala durarat il şkolalizir Angliyala mezla. Ritmikala царалтира dursi kadirhuti sari. Pahmu çepti durhna çilvahudi çepti vat alabkarti prepodavatelti buzuli sabi. Murat Kajlaevla uyuhusi şkolalizi buçuti durhnani Rasila şahurtazir va dunyala daqıl ulk nazir duradurkuti конкурсу назир вутак андеждерули сархиб дешуни диракули сари. Ил школала воспитанник Адам Рамазановли ахлас фортепиано лечир машурти классикунала музыка зайдука кунтери. Школа херварили ва воспитанникуначил ихтилат варили арги Хизри Шехсаедов педагогуначилра хунива эбсири ва бузерилизир сегунти челик ути масултилерал или харва эбсири. Өр ахлани школа лизивси ханвиклумала джузлизив Мурат Кажлаевла muzikalı qadir qiymatliçila Doroti Belkani Dator. Xizri Şexsaedevli Murat Kajlayevlis savgatli ve akıbli o belkonsi saat ve barkalala dohvi delkonsi kağır ediptiri. Hanna Nuşalova durula uk nazarati kavurtaçıra lehtiziraya. Dag Moskvalizir dunyala daqal paçali kunala pikri süneçi vitak evti. Rossiyala ve Turciyala burgala ihtilatuni deterxor. İldi uregal saat dokanditun tiri. İhtilatuni Moskvala zamanı hasibli üyesine avra saat geçir dehtik evtiri. Rossiyala prezidenta pres sekreterli burilion Erdogan ve Putin hala çilra agarli haval saat savisun ihtilatvi kuli kalon ür ildaçi Elra şalila delegatsiyavi dağıtı keptiri. Vladimir Putin'i ve Recep Erdogan'ni şula huniva nila dazorvazib hervarepsi tsa vekli obsi masala sabri Siriyalı İdlib provinsiyalizipsi ivqsi agi hunçi vurşnila çevkatsi masala. Huniva ala beter khurli argi Erdogan'ni ve Putin'i doraverkepsi pres konferensiyeliçi burev İşvar henuşunu hervarepsi Siriyalı İdlibla provinsiyalizipsi agila çevkatsi masala darşuli hunçi vuşesti vaadorti dehes imkan vakiv ili. Dile umutlev nuşani işvar hedihunti vaadorti
Idlibla Mermusalичir deturxuti davili operatsiya bit aşeğinilis hulçili detarniliçi ilab herberuti azirti adamtaçirti goj zulmu tamanderniliçi Arabla Respublika Siriyalizir Saliçil Sadurguti Şulubi Darşube Kasti Şurtli Akniliçi Rossiyali va Turkiyali dunyo oyunu abeşiçilsi davi harhvaris asu hayvereniliçila unukli baluli sabi Viki Vladimir Putin. Turkiyalı prezidentli Raburev Turkiyalı Murad Sabi İdlibli zibsi agi hatira noksan hevika qes ilab herveruti adatlı adamti urketsila kumekliçil abbutsiz nuşa hadurlira ara evli Siriyalı halk resra kumek varis il ulkalizi ve tabbukunti adamti çula qorazi çırbuqa qesra nuşa Vladimir Putin'ni çilte il masalala çerkati varxbasumi öre daimdiriha varxbasumi ve ihtilatuni daimdarili dirar il masalalezir duzuti nuşala ulknala xasti organ tanira Viki Recep Erdogan Turkiyalı ve Rossiyalı burganı deonti vaadur tahsibli İdlibla provinsiyalizirti davila lerleri operasiyavi doge 0 saatli çırıd aşes aneti sarri il dala durabadra Martla yetnişuraliçi Moskvalı ve Ankaralı iqalaliçivli em avalbikosi İdlibliçiv taraklahi trassala maqlam ureha hebirakosi uregalı metrla vausi hunira abhili birar Turkiyalı ve Rossiyalı davila vurgantani il huniliçi herdi kabizaqurli birar Dugiqanni Turkiyalı prezidentiçil devali qiyanti ihtilatuni durederkili ergi Vladimir Putin Rossiyalı paçırlıkla dumalizirti fraksiyalı burgaçil huniva ev. Il huniva ni işvarhe paçırlıkla dumalizir ke esil yargalis konstitusiyalizi kadur hakote darste şuni delç esva qavul dares halap dureberk evsi sabi. Vladimir Putinni fraksiyalı burgi halkliçil konstitusiyalizi kader hakorti darste şumala çevkat halkliçil iraqli hançi dureberk qas cevaribteri. Huşazi tila divares digaqira halkliçil konstitusiyalizi kader hakorti darste şunaçila unukli arı qasti tahorti paydalı darili smivaçil, internetliçil ve adamtaçilte huniva nivaçil darste şunuluk adriliçila vatanlantazi huşani argaqili Viki Putin dugile huniva niliçiv. Rossiya prezidentli qaydali Ulkala konstitusiyası kader hakorti darste şunala maani çevdeşliçila ve ildi darste şuni argva evti masulti irznila hulçili diniliçilara burev. Rossiyalı prezidentli paçalıkla dumalizirti fraksiyavala burgas millatla maani çerti masulti irzuhali tsabi obli buznilis varkallara baha kursiri. Dunyalı daqıl ulknazi koronavirusla izayçi qarşısı harli marsi dayu baha kurli sabi. Bir ara Kitayla Respublikalizi il virusla izayçi ve büyük iptalalı işvar helis. Haval azirlim avçunu kira adamliçi abikili sabi. Arda onti dugi harila vuhnab Kitayla Xubya şaharlizi darşlı buğanı uregri adam zayipikili sabi. Yujnaya Koreyalizi beali il virusliçil Uregal azilim kidarşlim gehsanı avru adam zayip bikili sabi. Koronavirusla izalat intihabaya kısvandan Avustralyalı burgani urey darşım urey sınıkırı $1 dekardarili sari. Hannalis halarra il ulkali aradiş mahkambirnilis darşıl $1 dekardaribdi ara haçamlis virus intviknili ansoqlimi leral. Rossiya Federasyası Sovetla delegatsiyali Belarusiyalizi kelvarhila buzirilarha dureverkeli sabi. Rossiyalizi vatsi delegatsiya Belarusiyalı parlamentla çlentaçil hunivaili ulkni urgarti ekonomikala, gumanitariyala ve tsarhiltira qalıbala çerkatti ihtilatuni durederkev. Federasyala Sovetla çedevsi palatalı vek Valentina Matveyenkani da Belarusiyalı millatla sabraniyala Sovetla председатель Natalya Kachanova Чилва Беларусила чедивси палатала члентачил ихтилатуни дуредеркиптери. Ишвархи Россия лезваци делегацияли шурла бузерили архала дазурбазир Беларусияла ва Россияла регионти ургавси верхевси форум дуробуркнелизи бузуси орг комитетличилга заседания дуробуркуси саби. Валентина Матвеенкани бурни хасибли Беларусияла ва Россияла ургав бузерила цунраахи узидешла халмагдешла ва
унра дешла вархваслуми дақыл дусмазир уржибти сари беара нушалык ассаби нушалы улкни ургарти экономикалык алезирте вархваслуми хатира акси даражаличи душес или İsrail'le оборонала министр Нафтали Беннетли Палестинала Вифлеем шахрли зиват дура ва вотна адам тивашакас қадаға вируси хукму дура или саби. Илис савам коронавирусла идзалачул улкализи лейвхниле урехеакни саби. Дуги Палестинала президент Махмуд Аббаслира сунеле улкализи коронавирусла идзалат интихабе касвагандан улкализирти белчудила лерира заведениеви цавазлис эйкес ипси хукму дура сили sabi. Hannalis Palestinalizi koronavirus liçil izayip talalı üyesini yarı adam liçi avikli sabi. İsrail'e burgani Palestinalizi vat sunrahi İtalyalizi vat, İspanyalizi vat, Fransiyalizi vat ve ıradaqal durula ulknazi vat çulu ulkalizi adam teyvak akas qadağa beruli sabi. Hanmirka qaha arva 17 dekabrla habtsını saraliçib Kitayla burgani çulu ulkalizim sagasi jurala sunis koronavirus vikusi virus liçil adam te xurxulu izayzi birikneli izla tinbi niliçila baha qursiri. Hoşa lahtizirri argit xaburtaçı.